बंधु माने सतर्क रुहंतु। आपण गोटे तीर रे दुईटी लक्ष्य हासिल करने जाउछंती। गोटे पटे आपणक जीवन अटकी जाइथिबा गति हठात आगको बढ़िबो एवं दौड़ाकू लगिब। अन्य पटे आपणकर एक प्रमुख इच्छा किंबा गभीर इच्छा पूरण हेबाकू जाउछि। आपणकर मानसिकता आपणक शारीरिक शक्ति को संतुलित करिब। आपणको बड़ कार्य समाप्त करने एवं गोटे द्रुत गति रे गुरुत्वपूर्ण माइल खुंट हासिल करने को सक्षम करिब। आपणकर कौनसी साधारण राशि नुहे। आपण संप्रति एक कष्टकर परिस्थिति दे गति करुछंती। आमे जानु जे अतीत रे आपण धन एवं संपत्ति हराइछंती, बहुत बड़ क्षति सहिछंती, विश्वास हराइछंती एवं हुएत जड़े प्रियजन मध्य हराइछंती। आपण हुएत निजर आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास मध्य हराइछंती। वर्तमान आपणक जीवन रे अजब घटना मान मध्य घटुछि। कौनसी कारणरू आपणक चारिपाखरे एक अजब नकारात्मक शक्ति आपण अनुभव करुछंती। आपण सोइबाकू संघर्ष करुछंती एवं जेतेबेले आपण एपरि करुछंती आपण अजब स्वप्न देखुछंती, जहा फଳରେ आपण भाबुछंती जे हा काहेकि घटुछि। आपणक मध्यरु केतेक दिव्य अभिज्ञता मध्य पाउछंती। आपणकर स्वप्न रे देवादेवींको देखिबा किंबा पवित्र स्थान गुड़िको परिदर्शन करिबा। आपण माने प्रकृत रे तीर्थ स्थान परिदर्शन करिछंती एवं संप्रति देवादेवींको पूजारे मग्न अछंती। मानसिक सांत्वना एवं शांति पाइछंती। तथापि कौनसी कारणरू आपण सांसारिक व्यापाररू दूरेई जाउथिबा परि मने हेउछि। आपण शारीरिक अस्वस्थी मध्य अनुभव करुछंती। शरीरर एक निर्दिष्ट अंशरे निरंतर जंत्रणा एवं शक्तिर एक स्पष्ट अभाव। जदि आपण एही अभिज्ञता सहित आपणक जीवन में प्रतिफलित हेबार देखुछंती, तेबे एही कार्यक्रमटी विशेष भाव में आपणक पई उद्दिष्ट। बंधु माने आपण माने चुपचाप काहाकू न कही मु आपणक सहित बांटीबाकू जाउथबा एक प्रतिकार करंतु। एही पवित्र श्रावण मासरे भगवान भोलानाथ एवं माँ पार्वती आपणको एते प्रचुर आशीर्वाद देबे जे आपणक जीवनर समस्त कष्ट को भूली जिबे। तो बंधु माने एबे आसंतु दिव्य मातांको प्रति कृतज्ञता प्रकाश करिबा। गभीर भक्ति एवं आंतरिकता सह कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव जय माँ पार्वती अवश्य लेखंतु। बंधु माने आपणकर वर्तमानर मनर अवस्था हताशा एवं निराशार भावना द्वारा प्रभावित। आपण अनेक असुविधा एवं कष्टर सम्मुखीन होइछंती। तथापि आपणको आगको बढ़िबा पई साहस संग्रह करिबाको पड़िबो। जे पर्यंत जीवन अछि से पर्यंत एहाको बंचिबाको पड़िबो। भल एवं मंद को समान भावरे ग्रहण करिबाको पड़िबो। एहाको एक ईश्वरंकर आशीर्वाद भावरे ग्रहण करिबाको पड़िबो। जदि जीवन एक युद्ध तेबे एहाको एक परि बंचिबाको एवं लढिबाको दियंतु। जदिओ आपणकर आत्मविश्वास वर्तमान टिके कंपी पारे एवं आपणकर संघर्ष द्वारा निराश अनुभव करंती, तथापि आपणक भितरे आशार किरण अछि। आपणक मध्यरु केतेक इंटरव्यू पाई आसीछंती एवं अनुभव करुछंती जे जिनिस गुड़िक सफल हेब। आपण चाकरी पाइबे। अन्य माने एक नूतन व्यवसाय आरंभ करबाको चाहंती एवं विश्वास करंती जेहा समृद्ध हेब। केतेक चाकरी बदलाइबाको चाहंती, जेतेबेले कि अन्य माने नूतन संपर्क रे प्रवेश करबाको चाहंती। संक्षेपरे आपण आशा पोषण करंती। एही आशा गुडी को साकार करिबा पई मो आपणको परामर्श देउछि जे आपण एही गोटिए काम करिबा आरंभ करंतु। यह एक चमत्कार एवं अत्यावश्यक आवश्यक। एपरि समय यह आपणक पई एक गुरुत्वपूर्ण जीवन शक्ति भावरे कार्य करिब। यह एक सरल कार्य। भगवान शिवंकर मंदिर को जातु, कारण यह तांको पई शुभ समय। वर्तमान श्रावण मास चलीछि। निकटतम कौनसी शिव मंदिर को जातु एवं डालिंब रसर व्यवहार करी भगवान शिवंकर अभिषेक करंतु। सेठारे बसी ओम नमः शिवाय मंत्र जप करंतु कम से कम 108 थर। एही मंत्र समस्तंक पाई, कारण बाबा समस्तंकर। जदि से देवता मानकर दुख दूर करि पारुछंती, तेबे से मनुष्य मानकर दुख केमिति दूर न करिवे। तेणु खोला हृदय जातु, तांको सहित आपणकर चिंताधारा बांटंतु। ईश्वरंक सम्मुखरे आपणकर समस्त समस्या समस्त दुख कहंतु एवं एही शक्तिशाली उपचारटी करंतु। देखिबे सबुठारु जटिल द्वंद्वर मध्य समाधान होइछिब।
बंधु माने ध्यान दे शुणु लोक मैंने आपण को पछरे खराब कहिबे तेणु आपणकर कर्म क्षेत्र में सतर्क रुहतु क्या आखि बुझी विश्वास करंतु नहीं निजर आत्मविश्वास को दृढ़ करंतु एही समय आपण शारीरिक अस्वस्थिर सम्मुखीन होई पारंती आगामी 3 ରୁ 5 दिन मध्य दुर्घटनार आशंका अछि तेणु सतर्क रुहतु आ तरबरिया कार्य ठारू दूरे रुहतु फोन कथा हेबा समय गाड़ी चलाइबा शीघ्र रास्ता पार करिबा किंबा कौनसी स्थान रु आउ कौनसी स्थान को दौड़ी जिबा शीघ्र जिनिस गुड़ी को नष्ट करिदेबा दुर्घटना घटाई पारे राति रे गाड़ी चलाइबार दूरे रुहतु जदि आपण लुहा किंबा तैल संपत्तीय फ्लोरिंग टाइल्स किंबा सेवा क्षेत्र सह जड़ित काम करती तेबे व्यवसाय मंथर हेब आपण को अधिक सतर्क रहिबाको पड़िबो कारण आपण विश्वासघातकतार सम्मुखीन हेबार संभावना अछि लोक माने सेमानक कथारु ओहरी जिबे तथापि जदि आपण सुगंधित पोशाक अलंकार किंबा क्षीर उत्पाद व्यवसाय करती तेबे आपण एही सबु व्यवसाय रे वृद्धि देखिबे तथापि सतर्कता अवशिष्ट रहिछि लोक माने एबे भी सेमानकर प्रतिश्रुति भांगी पारंती किंबा सेमानकर मत परिवर्तन कर पारंती तेणु ज्ञान एवं सतर्कतार सहित आगको बढ़ंतु लोक माने जहा कहंती ताहा उपरे तुरंत विश्वास करंतु नाही महिला मानक पई एही समय मानसिक चापर सम से माने मासिक ऋतुस्राव संबंधी समस्यार सम्मुखीन होई पारंती घरोई विष एवं छोट छोट घरोई समस्या को नहीं चाप बढ़ी पारे एही समय उच्च रक्तचाप रोगी चैलेंजिंग मंगल एवं बुधंकर मिश्रण रक्तचाप वृद्धि करिथाए एवं चर्म रोग एवं स्नायुतंत्र विकारर कारण होई पारे तेणु सतर्क रहिबाको पड़िबो केश झड़िबा एवं दांत समस्या देखा देई पारे तेणु आपणक स्वास्थ्यर जत्न नियंतु बाहरर खाद्य ठारू कड़ाकड़ी दूरे रुहंतु जदि आपणको बाहरे खाइबाको पड़े तेबे कोनोसी अस्वास्थ्यकर किंबा फास्ट फूड बदल रे फल खांतु घरे रंधा होइतिबा खाद्य खांतु एवं अत्यधिक तामसिक खाद्य परिहार करंतु देखिबे सब किछि ठीक होई जिवो संपत्ति व्यवसाय करुथिबा लोकंक पई उत्कृष्ट सुजोग अछि होटेल व्यवसाय सह जड़ित व्यक्ति माने किंबा एथिरे प्रवेश करबाकू चाहुथिबा लोक माने नूतन आरंभ एवं सेमानक कामरे सफलता पाई सुजोग पाइबे कमिशन भित्तिक कार्य एवं शेयर मार्केट कारोबार भलो हेबो आपणक बुद्धि एवं युक्ति क्षमता को पूर्ण व्यवहार करी आगको बढ़ंतु गुरुत्वपूर्ण भावरे विदेशरू लाभ पाइबार सूचना अछि आपण विदेशरू आय किंबा सहायता पाई पारंती किंबा विदेश भ्रमणर सुजोग मध्य पाई पारंती सरकारी चाकरी करुथुबा व्यक्ति मानकु पदोन्नति मिलिबार संभावना अछि किंतु आपणको गपसप एवं कोनोसी प्रकारर पॉलिटिक्स ठारू दूरे रहिबा उचित उच्च पदाधिकारी सहित द्वंद्वरू दूरे रुहंतु बेसरकारी हेउ किंबा सरकारी क्षेत्र एही समय पई कठिन परिश्रम आवश्यक हेबो व्यवसाय मालिक माने कठिन प्रतियोगितार सम्मुखीन हेबे लोक माने अनावश्यक बाधा सृष्टि करि पारंती भित्तिहीन ईर्षा पोषण करि पारंती एवं झगड़ा करि पारंती पड़ोशी एवं भाई भौणी सहित विवाद एवं उत्तेजनार आशंका अछि स्वास्थ्य संपर्क रे एहाको एक सतर्क सूचना भावरे विचार करंतु यथा संभव सतर्क रहंतु आपण आगामी 3 ରୁ 5 दिन मध्य डाक्तरखाना को जाई पारंती कौनसी बड़ भूल करंतु नाही अवहेला विपदपूर्ण होई पारे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि श्रृंखला समय अनुसार शोइबा एवं उठिबा आपणक पई अत्यंत जरूरी वर्तमान आपणक पई सर्वोत्तम परामर्श हेउछि केवल निज हृदयर कथा सुनिबा अन्य मानक ठारू परामर्श नियंतु नाही आपणक चारि पाखरे अनेक परामर्शदाता अछंती जे माने आपणको विफल देखिबाको चाहंती से माने आपणक पतन किंबा दुखरे संतोष पाइबे जदिओ से माने आपणकर सर्वोत्तम शुभेच्छु बोली सूचाई दियंती एपरी लोकंक ठारू सतर्क रुहंतु एबे दुईटी भल खबर ध्यानर सहित शुणंतु प्रथमतः आपणकर जीवन साथी सहित जेकोसी समस्या विषय जदि आपणक मध्य जोगाजोग बंद हो जाइथिला संपर्क रे कोनोसी प्रकारर फाट थिला
ତେବେ ସେଥିରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ, ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ଏବେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଖର ସମୟ ଆସୁଛି। ଆଗାମୀ 3 ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖବର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଅଟକି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଠାତ୍ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ମନେ ରଖିବାକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଲୋଭରେ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ଇଚ୍ଛା ସಮೇତ ତୀବ୍ର ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବାଛନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ନିଜ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ସଂରଚନାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟିକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏକ କଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମିଶ୍ରଣର ଅଗ୍ନି ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଟ୍ରିଗର କରିବ। ଏହା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଣା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏକ ସଂକେତ ଦେଖାଯିବ ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ ତୀବ୍ର ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଏହି ସଂକେତ ଏପରି କିଛି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ରହସ୍ୟ ଗଭୀର ହୁଏ, କାରଣ ଆଜି ରାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସମୟ ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ତର ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କିଛି ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଦେବୀଙ୍କ କୃପା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ ହଠାତ୍ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ବିନା କାରଣରେ ଅତୀତର ପୃଷ୍ଠରୁ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ମୃତି, ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ଆସିଯାଏ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘଟୁଛି, ତେବେ ଏହା କେବଳ ମନର ଏକ ଭ୍ରମ ନୁହେଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାର ଏକ ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଏକ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଯୋଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ବୁଝି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରନ୍ତି। କେହି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ମିଠା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୁଭେ, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଭାବନା ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ ଏପରି ସଂକେତ ଅଛି ଯେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବହୁ ଦିନ ଧରି ବାରମ୍ବାର ଅଟକି ରହିଥିଲା, ତାହା ଶେଷରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ। ଅତୀତରେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା କେହି ଜଣେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ପୁରୁଣା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି କିଛି ଲୋକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି? ଆଜି ସମାନ ସଂଯୋଗ ଘଟିପାରେ। ଏକ ସାକ୍ଷାତ, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏକ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇପାରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମତଭେଦ ରହି ଆସିଛି ତେବେ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। କେତେକ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ମହାନ କଥାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ପ୍ରକୃତ ହସ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତଥାପି ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଲୁକାୟିତ ରହିଥାଏ। ଆଜି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିପାଖରେ ନୀରବତା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏକ ଚିନ୍ତା ଆସିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆସିନାହିଁ। ଏହା ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ, ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ସେହି ଚିନ୍ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଶୀଘ୍ର କୁହାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଶାନ୍ତ ମନରେ କରାଯାଇଥିବା ଆଲୋଚନା ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରିପାରେ। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଦିନ ଏବଂ ଏବେ ଏକ ସଂକେତ। କିଛି ଲୋକମାନେ ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଏକ ଖବର। ଏହି ସୂଚନା ସାମାନ୍ୟ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦୂରଗାମୀ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ସେହି ଶୁଭ ସଂକେତର ରହସ୍ୟ ଯାହା ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରାଇବ, ଯେପରି ଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଦ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଖୁସିର ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଯାହା ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟର ଗଭୀରତମ ଅଂଶ। ଆଜି ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ପରେ ଭାଗ୍ୟର ଚମତ୍କାର ବୋଲି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସାହ ଆଜି ଅନୁଭବ ହେବ। ଭଲ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ସମ୍ପ୍ରତି ବାରମ୍ବାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି? ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ତାହା ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେବୀ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପଠାନ୍ତି। ତଥାପି ଏଥିରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ରହିଛି ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଶୁଭ ଶକ୍ତି ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କେହି ଥାଇପାରନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତିକୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ କିମ୍ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଶା କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନ ଆସିଛି। କିଛି ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରଖିବା ଭଲ। କେତେକ ସମୟରେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଏକ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସଠିକ୍ ମାନସିକତା, ସଠିକ୍ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପଥ ଖୋଲିଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମର୍ଥନ ପାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଏକ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ ହୋଇପାରେ।